Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita, isang dalagang Pilipina, yeah. Mura kag abat man diri. Ado lagi dito pantay mo. What's up mga kaibigan at what's up mga kaibigan? And I am back for almost 2 months. But yeah, I'm still going to do vlogs. And at the moment, I am now at Radisson Blu sa Cebu. Nandito lang ako sa labas kasi madaming tao and yeah, may umaagi pa ng mga sasakyan. And medyo shy pa ako mag-vlog. Lumabas lang talaga ako para ano, para mag-start ng vlog. Kasi di talaga ako nakapag-start ng vlog kanina. Sa floor na yan, dyan kami. Just sa loob. Yeah, doon kami banda. Yung part na yun. But let's go. Yan. Hala, uy! Di ba manood? Yeah! Taro nga, ipakita dyan. Hi, Micah. Subscribe, Brother Brian. Hi, this is Micah. Subscribe John Briles vlog. So please watch. Ngit kayo diri kayo, taas kagag ilong diri. Awa. Taas yung ilong. Papunta nila. Papunta nila. Ano, amis kisa. Oh, sige be. Ito. Peace. Dakwag na ako dito. Yeah. Sub. Yeah. Yeah. Naman di diring talagang Pilipina queen. Kadagan na, oy. Ha? Chill na kayo ba? Leah. Show my rice. Kaharap ko si Emilia. Nag-recruit. Oo, kasi. Kasi dyan sa. Kasi Marga. Kasi Marga. Wala, bugo, born. 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 Vlog. Ah, unsa man? Hi, John Briles. Di pa kita yung gawin mo eh. Sa YouTube. Unsa naman sa doy? Ha? John Briles. Subscribe mo. Lo! Naabot talaga ka. As gone, Kisha. Tayo to. Lo! Tarang buka nga eh. Giselle, seno? Dini picture ah, vlog. Siya may ganda. Ha? Vlog. Para naman pang mantin. Kasi taon mo. Gadibo ka? Apo hindi ko apot yan. Kumusta ka na, Kisha? Di pa okay bash na lang ng Pilipinas. Okay guys, isa mo Habol din eh, Giselle? Ah, habol din na. Akong real partner. Ano ka nang sa pagpaso ba? Vlogger na karon. Vlog ko naman. Vlogger. Isa pabo. Ato bang? Oh,
Paso again. Muturo budget tani ay. Tumbi. Kalame. Let's go. Ay go. Hey, what's up mga kaibigan? What's up mga kaibigan? Please follow me in my YouTube channel at Sunshines. Joke pala. Wala yung joke. Sure, oy. Okay, may mga ka. So, if di nyo alam tong Radisson at kung di talaga kayo taga Cebu, so beside lang siya ng SM Cebu. Yan, SM Cebu. Di yan seaside but SM main ata. Tapos, ito, Radisson. Mataas. Basta mataas yan guys. I don't know how to show you but yeah, yan yung entrance. Yan. Explore lang tayo kasi di pa kasi ako nakapunta dito. First time ko dito. Yeah, ito yung binayaran ko yung bayad ko para dito. And may parang hallway na nakakatakot dito. I don't know why. Napatay. Nya. Kawa ka mo gamit ani? Kawa ka mo gamit ana? Fighting dito social no? Wala. Hi. Laban na tayo sister. As well as our own production, we encourage Social, social. We will cross the oceans. It's like a vlog. As technology, engineering, mathematics. Let us have their short presentation featuring the Backpack kayo. Ay, wala. Di ba sayop? Di man mapakpak ba sa prophecy? Push up. Ano? May palahubog ba? Ano ni? Palahubog niya na. Dili naman. Oh. Yo. We are here Oy. at Radisson Blue. We're having our reservation call. Yes! Thank you kay Miss. Bati ano mo eh? CBN TV5. Ulin niya sa may waiter sa may. TV5. ABS. ABS. Oh. GMA. GMA. Korea. Na kato. Channel 27. Channel 23. ABS gapon. Ah, ABS. Pero sa sports and action lang. Sports na siya. Yakani. Cartoon Network. Nickelodeon. Not G-Wild. Hello! From TV5. TV5. Hi! Oh my God! Hi everyone! Channel 3 karat. Ako may best man in Ako kay bridesmaid ko. Bridesmaid ka. Nainan ni mo. Nakikisali. Takala ka. Ikaw may carpet mo. Ikaw carpet. Awa carpet. Ano lang guys. Chill lang. Napamiloy oh. See you guys na lang later kasi So, nagalig. nandito po ako ngayon para palitan si Jessica Soho na busy. Waiter jud eh. Waiter jud. Napa. Nakuha na to. Napa daw. Oh my tayo. Oh, thank you, Luis. Bos ba? Thank you, Luis. Okay.
Right, guys? Ano na? Yeah. Now, let us proceed. Hi. Welcome to my vlog. Sorry, John B din nga vlog, guys. Parang, oy. Kumaron din si order. Masay mo vlog. So now guys, Masay mo kanang ako, kuan siya. subscribe ka na mo. Jambi. So, Jambi. John B. Actually guys, ako ang kuan. Actually guys, sa akong YouTube channel kay si John B. Moy kuan. Nag-tig video ra din na siya na kuan. Isildoan na dyan ko. Doon ako na si John B. Ako So, kay Choy. ko, subscriber. clickbait ni guys, clickbait. Hi. Joel, bawal dira kay kisa jurina mo ko isa. Di jo na pwede. Check. Check. Sige, kagwapo. Ito pala yung outfit ko, guys. Ayan. Sige. Shoes. Sige. Yan. Oh, yeah. Yung kwan, yung jeans ko, color maroon. Tas yung upper, maroon pa din. Yan. Tas, yan. Yan. Ulit-ulitan tayo nito, no? Yan. Upuha. Upuha dyan ako. Ang gwapong buhay ko. Pang-fan. Anong gwapo man kay ko. Ay, nagproblema dyan gani. Akong gusto lang ta baka ng basic lang ganing nga dili. Gay ko mo stand out sa crowd. Gani. Hindi sa ko ganahin nga ni. Ay, sabi. Mo stand out man dyan ko sa crowd. Ani nga ko ani. Lagot. Maglagot ko eh. So saan dyan. Pinakabati na gini akong gipili gani. Party sabi. Party. Uy, party sad mo. Another vlog to the CR. So yan, may pa ganyan sila. Into the girls. I can't go there. Here lang. Automatic lang pala to. Kaya ginaganon ko to kanina eh. Ganyan na pala. Bowl is slideshow. Diba? Fuck. Oy. Go na tong sarong ka. Manuok. Kami ay nandito sa Radisson Blue. Nag-simul na po. Ay. Hello, Louis. Ay, palata kay mga naibog mong Luis. Eh. Ay, ba sila ay Chinese? Dili naman kita itaw. Dili naman dalhan. Nabay mga kanang... And last but not least, we have Miss. Lo, yasera. Competitive. Babang Miss. Lo, murag. Murag si Kuan. Murag si Daniela. Ay, wala na. Kabate. Ay, gihipos na. After party. Hi, vlog. Hi, vlog! Bogo. Ala, chesnes. Uy! Hi, vlog. Hi. Bye-bye. Hi, vlog! Hi, John B! Number one fan mo ni mo, John B! Oh my God! Hi! Hi, John B! Basta mo, wala man. Hi, vlog! What's up? Hey, what's up, man? What's up? What's up, kaibigan? Wait, hi, what's up, girl? Oh my God, Deb, congrats. Congrats. Very bang, bang, bang. Very bam. Yeah. Nag-already na ako, guys. Okay na ta. Kira ka? Saan mo mo sandal? Sige ka kuan. Palayo gud. Palayo ba? Di ba tagsab yan ang. Palayo. Yote ro. Hi vlog. John B. Hi vlog. Meet John B. Please meet John B. Diri ko taas.
Char! Char! Di ko dato! Char! Di ko dato! Amigo do. Wala eh. Wala juga picture ni Bati. Bati ayan ara. Sign language. Hi. Wala lagi. Amyo. Oh, Uloy, chismis. Wala ka chismis. This is for my ex-boyfriend. Da. Gusto ko mag-iyayan. Yes, ako student. Vlog na ko. Okay na sa vlog. Pwede nga, dili mapil sa vlog ang... Kuan. Ano sa to? Cupid of the night. Cupid. Wala, lason! Yoti ro. Lason. Naingoto ka? Nahingoto ka, Day. Naingoto ka? Supportive Unsa ka lang naman. Unsa gyud kuha nimo? Wigs. Di mo siya kitag YouTube, no? Di mo siya hiling mo tanang vlog. So, okay ra mabiga-biga ko. Uy, ay sig dagar balik kasi kapag kag-edit. Nag-iya man na siya sa Radisson. Ayo, bito muro bito. Nag-iya sa Radisson. Ma'am kanang, ma'am. Sa Radisson do. Ma'am kanang. Nakulbaan mi si mo si ingon nimo ma'am kanang. So, I'm disappointed. Hulo. Hulo oy. Hulo oy. Jiji, dali sa Jiji. Luis, yo, dali sa Juji. Ano? Si balik. Psh. Mura kag abat man diri. The debutant. Señorita. Hi, vlog. Oh my God. This is the end of the party. Vlog takeover. So guys, the party is almost done. As you can see, I mean, it's already. Ano tayo? Sakit na ko konti eh. Sakit na yung tiil. Okay pa yung tiil mo? Okay pa yung tiil mo? Score. Bapo, lagi ko muli pa dong na uli. Gwapo ko anytime. Da, nas mother. Picture Nas mama. Tapos na. Vlog. Kailan vlog? Hi! Tapos na ang danron. After party, pupunta na kami. Asa tama? Sa Dili. Roger. Oh, bibili. Para sa Kenny Roger. Bili muna tayo ng Kenny Rogers. Muffin. Para kitsa na para ate. Ate Bingbing. Ba't di ba ito bingbinin mo? Tapos sino tingin ko ihi? Mong kape. Ano mong mahal? Ano mong boss coffee? After grad ko, hi sa vlog. Hi! Nandito na sa Radisson o sa Kanday. Sa Kenny Roger. Papagani. O sa ba? Nandito na kami sa Kenny Roger. Utang ko na sis, hindi ba? Do ka box? Doka box. Pwede utang. No utang. Kasi hi yung vlogs. Si Hayo Vlogs. Hi vloggers. Kenny Roger. Sabi, tunok mo sa niya. Eh, tunok sa taani. Mana mong gift? Isa mabling. Dil, wala ka ba?
Mana mong gift? Nindot bati. Unsa usba? Usba. When you're so spotting but you end up in jeep. No taxi, only jeep. I'm asking questions from my fellow vlogger. Wait, sabi, congratulated na siya kay 22K na siya. Summarize na lang. So summarize, guys. In summary, to conclude, therefore, the researchers. Thank you so much, guys, for watching the video, and I hope you enjoyed the video. Balik sa. And if you did, please make sure to give this video a big thumbs up, comment down below, and subscribe to my channel. Kasi 22K na siya, guys. Dapat bukas 23K na ako. Pagka-post ko nito, dapat nalapsan na ako siya. Basta to overflow. Kapuya. So, bye.